Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue le chapitre ordre dans R. Donc, cette fois, on va voir la valeur absolue et inégalité. Donc, on va voir les propriétés concernant la valeur absolue et les inégalités. Donc, on va citer quatre cas. Alors, le premier cas. Alors, la valeur absolue de x est inférieure ou égale à R. Est équivalent. Ça veut dire une autre signification pour cette inégalité contenant une valeur absolue. La valeur absolue de x ou bien la valeur absolue d'une expression ici, entre les deux barres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ceci signifie que x est compris entre le moins r et r. Donc, cette écriture signifie à l'encadrement de r, le x est encadré par le moins r et r. Donc, vous marquez ici la différence entre la valeur absolue égale à r et la valeur absolue inférieure ou égale à r. Donc, c'est pas le même. Donc, on a vu déjà la valeur absolue. Dans le cas, la valeur absolue égale à un nombre, par exemple, un nombre positif. Donc, ça veut dire que x égale à r ou bien x égale à moins r. Mais lorsque la valeur absolue est inférieure ou égale à r, ça veut dire que x est compris entre le moins r et r. Pour le deuxième cas, donc il ressemble au premier. Donc, la différence ici, c'est le signe de l'inégalité. Ici, on a inférieur ou égal. Ici, c'est strictement. Donc, on trouve toujours l'encadrement, mais sous forme de inférieur strictement, inférieur strictement. Le troisième cas, cette fois, lorsque la valeur absolue de x est supérieure ou égale à r, est équivalent à. Voilà, x est supérieur ou égal à r, ou x est inférieur ou égal à moins r. Il faut bien noter ces cas pour chaque valeur absolue. Il faut bien les noter. Parce qu'on utilise beaucoup ces propriétés sur les valeurs absolues et les inégalités dans les exercices. خصنا مزيان نفهموا هادو مزيان. ça veut dire تعرف هادي شنو كتعني كل وحده وكيفاش كتعني. سي بون نشوفوا واحد ليكزيرسيس d'application pour هاد الحالات اللي كنناقشوا دابا. Alors pour la quatrième, donc ici on a la valeur absolue de x est strictement supérieure à r est équivalent à x est supérieur à r ou bien x est inférieur à moins r. هادي ممكن هادي واحد لا سينيفيكاسيون وحده اخرى لهادي باسكو هادو كلهم نقدروا نعبروا عليهم لي زانترفال. بون لا فيديو بريسيدونت اللي شفنا فيهم لي زانترفال لي زونكادرومون عندهم ان ريلاسيون افيك لانترفال. دونك هادي بالنسبه لهادي نقدروا اكسبريم هاد لونكادرومون بواحد اوتر سينيفيكاسيون سي كو اكس appartient à l'intervalle fermé moins r r moins fermé borné حتى هذا غادي يكون ouvert. Ça veut dire x encadré par moins r, ça veut dire que x appartient à l'intervalle ouvert borné moins r, r. Pour le quatrième cas, le troisième et le quatrième cas, هادوك تقريبا كيتشابهوا في الطريقة باش غادي نعبروا على les intervalles. Donc x supérieur à r ou bien x inférieur à r, donc عندنا واحد la réunion entre deux intervalles. X supérieur à r, ça veut dire que x appartient à l'intervalle r plus infini et moins infini moins r. غادي يكون واحد la réunion. Donc هادي ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins infini moins r union r plus l'infini. هادو كنعقل عليهم انا شخصيا ملي كنت كنقرا في الليسي بزاف كنعقل على هادي بزاف بهادي. هادي باش كنعقل عليها ما عرف هكاك جاتني انا. هادي ما فيهاش مشكل. هادي بلونكادرومون كتجي ساهله افيكاس احسن من الانترفال. هادي لونكادرومون هاد انفيريور اوغال بين ستريكتومون راه اوتوماتيكمون هذا هو المعنى ديالها. سوبيريور ولا سوبيريور او ايغال بين سوبيريور ستريكتومون هذاك تنقرا عليه بهاد الطريقه هادي بهاد لي زانترفال لا غينيون دو زانترفال. اوكي
بالتالي نقدروا نعبروا عليها بالانترفال. كيفاش تستهلكوا؟ باسكو كاينه هادي ولا بالانترفال، وراه بحال بحال، راه كل واحد كيرتاح لشنو، كيفاش كتجيك سهله، كتجيك سريعه، كل واحد وكيفاش كيفهمها. ولكن راه بجوج بحال بحال. دونك هادي عندنا ستريكتومون، دونك غادي يكون الانترفال اوفير في موان انفيني ou في موان ار union r plus infini. Donc il faut bien noter les cas بربعة pour chaque cas pour la valeur absolue et une inégalité. Donc voici un exercice d'application dans lequel on va appliquer ces propriétés. Donc on va résoudre les inéquations dans R. Donc on a ici deux inéquations sous la forme d'une valeur absolue. Donc on va résoudre chaque équation dans R. Donc on commence par la première inégalité. Alors ما فيها باس تاخدوا واحد الوقت والاول تجاوبوا عليهم، هذيك الساعات تبوا معايا لا كوريكسيون. اوكي. Alors d'après d'après la première le premier cas اللي شفنا فيه la valeur absolue de x est inférieure à r. qu'est-ce que ça veut dire؟ هادي داكشي اللي عندي لداخل، باسكو راه مرات تلقى x ولا تلقى une expression en fonction de x. هادي عندي en fonction de x ماشي x وحدو، عندي 3 موان x. دونك هادشي اللي عندي لداخل اللي هو 3 موان x غادي يكون encadré par moins 2 et 2. Ça veut dire moins r et r. le r ديالنا هو لو 2 في هاد الحال. سي بون. دونك كيفاش كترجم هاد لينيغاليتي هادي؟ كترجم سو فورم دان انكادرومون. ديما انفيريور انكادرومون moins 2 2 moins r r en général. دونك اون فا هنايا نبقاو نتبعوا هاد l'encadrement حتى نتلاقاو في الاخر x. Que vérifie le x à la fin? Que vérifie x à la fin? C'est la solution de cette inéquation. D'où donc là on va le 3 هذا تحيد من الوسط. Donc on va retrancher 3 partout partout les côtés de l'encadrement. Donc ici c'est moins 2, donc moins 2 moins 3, 3 moins x moins 3, et ici 2 moins 3. 3 moins 3 ça donne uniquement moins x. Alors ici c'est moins 5, ici c'est moins 1. Ensuite je multiplie le tout par moins 1. Alors lorsque je multiplie par moins 1, on change les bornes. Le remplacement des bornes se change, donc ensuite on trouve que vérifie le x à la fin. Donc x est compris entre le 1 et le 5. C'est-à-dire, alors l'intervalle, bon, on va dire un l'intervalle. Alors x compris entre 1 et 5, ça veut dire que x appartient à l'intervalle fermé, borné, 1, 5. Ensuite, par la suite, la solution de cette inéquation, c'est l'intervalle 1, 5. Ok, par la suite, S égale à l'intervalle 1, 5. Bon, les solutions d'une équation, on les représente sous forme, ou bien on les exprime sous forme des intervalles. Donc, la façon comme on exprime les solutions d'une inéquation au niveau du collège, on écrit une phrase. Il a fait le collège, 3e année, on écrit une phrase. On écrit par exemple tous les nombres réels compris entre 1 et 5, ou bien tous les nombres réels inférieurs ou égaux à 5. C'est une phrase. Mais au niveau le tronc commun, on a les solutions par des intervalles. Ok? La deuxième inégalité, cette fois on a la valeur absolue de moins 2x moins 7 est supérieure strictement à 3. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après le quatrième cas, ça veut dire que moins 2x moins 7 est supérieur à 3, ou moins 2x moins 7 est inférieur strictement à moins 3. Donc ici on résout deux inéquations. D'où
Donc ici c'est moins 2x est supérieur strictement à 3 plus 7, ou moins 2x est inférieur strictement à moins 3 plus 7. Ensuite, moins 2x est supérieur strictement à 10, ou moins 2x est inférieur strictement à 4. Alors ensuite, je divise par le moins 2. Donc alors ici, moins 2, on travaille sur les inégalités. Donc on change l'ordre, ou bien on change le sens de l'inégalité. Donc ça veut dire ici, c'est que x est inférieur strictement à 10 sur moins 2, ou x est supérieur strictement à 4 sur moins 2. Ensuite, x est inférieur strictement à moins 5, ou x est supérieur strictement à moins 2. Donc j'exprime ces deux inégalités sous forme des intervalles. La réunion des intervalles, mais qu'est-ce qu'on a de l'eau, ça veut dire qu'on a une réunion entre ces deux intervalles. Là, x inférieur à moins 5, ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5, et ici c'est l'intervalle moins 2 plus infini. Ok? Donc, x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 5, ici strictement, donc ici c'est ouvert. Union, l'intervalle ouvert au niveau de moins 2, donc moins 2 plus l'infini. Par la suite, les solutions de... Bon, par la suite, c'est pas par la solution, par la suite. Par la suite, les solutions ou intervalle. Donc c'est moins l'infini moins 5 union moins 2 plus l'infini. Voici ce qui concerne la valeur absolue et les inégalités. La septième et la dernière paragraphe dans le chapitre ordre dans R, c'est l'approximation. Donc on va énoncer la définition. Donc soit x un nombre réel et R un nombre strictement positif. Alors je souligne strictement positif, ok? C'est pas positif, mais strictement. Lorsqu'on dit strictement positif, ça veut dire positif non nul, différent à 0. Donc, on dit que A est une approximation ou valeur approchée. Donc, dans les exercices, soit on trouve une approximation ou bien valeur approchée. Donc, on a le même sens. Approximation, ça veut dire une valeur approchée. 2x. Donc, le A désigne une valeur approchée de x. OK? À la précision R. Donc, هذه اللي جديدة عندكم. À la précision R. Si x vérifie la valeur absolue de x moins 1 est inférieure ou égale à R. Donc, هذه جديدة عندكم في l'approximation parce que les années ديال le collège شفنا la valeur approchée. كنا تنديرو les valeurs approchées ولكن ملي تنديرو لوكادرومون كنا كنقولو باغ ديفو ولا باغ اكس ياك، يعني كنا كنقولو بتفريط او بافراط. الى صفر فاصلة واحد ولا صفر فاصلة واحد الى عقلتو، هذيك الى صفر فاصلة واحد او لا صفر فاصلة صفر صفر واحد، هذيك هي لا بريسيزيون ار. الى عقلتو على هادشي اللي قلت لكم دابا، هادشي اللي كنتو درتوه تقريبا، اش نقول لكم، راه جو كخوا في البريمير كاع في الابتدائي درتو التأطير الى بقيمة مقربة. هذه قيمة مقربة راه هي لا فالور ابروشي، راه هي لابروكسيماسيون. يعني تنديرو كنشوفو واحد لو نومبر، كنشوفو كيفاش يعني واحد لا فالور كتكون ديسيمال بعدا وكتكون لا بلي بروش. نعطيكم مثال بسيط. مثلا الا خديت لو نومبر باغ اكزومبل راسين كاري دو مثلا،
شحال تقريبا تيعطينا هذا؟ هذا غيعطيكم 1 فيرغول جو كخوا 4 1 اكسيتيرا. وقيلا الا باقي عاقل بغيتي جبت كالكوليتور نحسبها دغيا. اوكي. وسمحوا لي على الروتار اللي نقص تاع الروتار في هذا لو كالكول هذا. دونك فوالا لا راسين كاري دو 2 تبقى هي هذيك. دونك 4 1 4 2 اكسيتيرا. ياك اكسيتيرا. Donc, lorsqu'on parle d'une approximation ou bien une valeur approchée à la précision R, هي غناخد إلا مثلا صفر فاصلة واحد. صفر فاصلة واحد هنا رقم مع فاصلة. Ça veut dire que هاد la racine carrée de 2, هاد la racine carrée de 2 représente le x, hein, c'est un nombre réel. Parce que les nombres réels بعض المرات ما كنعرفوهمش les valeurs ديالهم، ولكن نقدروا نعرفوا des approximations، يعني des valeurs approchées، ولكن à une telle précision. Donc par exemple, هذا est compris entre 1,4 et 1,5. Alors, quelle est la précision هنايا؟ La précision عندنا هي donc في هذه الحالة r égale à 0,1 في هذا l'exemple هذا. اوكي. كيفاش كنعرفوا la précision؟ هي اللي خديتي هذه ناقص هذه. Donc 1,5 moins 1,4 تعطيك 0,1. هذه هي la précision. C'est bon. Donc نرجعوا la définition. باسكو هنا نخدموا هذه بزاف على هاد ليكسبريسيون، هاد ليكريتور. باش نخدموا فيه زيكزيرسيس هاد ليكريتور هادي خصنا نفهموها مزيان، باسكو الا فهمناها مزيان غنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي كيستيون، ما غاديش يخلعونا لي كيستيون. حيت الا فهمنا كيفاش نتعاملوا مع هادي ولا خصنا نفهموها بدايه الاول، خصنا نفهموا هاد ليكريتور ابري ديك الساعات غنعرفوا كيفاش نتعاملوا. دونك لو ا، شتي هاد لو ا هذا représente une approximation de x. Ok, à une précision R. C'est bon? Elle dit pour le premier cas. Bon, je fous le deuxième cas. Bon, elle dit. Oh, je fous le deuxième cas. Deuxième écriture pour elle dit x, la valeur absolue de x moins 1 ou égale à r. Ça veut dire que x est compris entre le a moins r et a plus r. الاصل ديال هادي بعد الاصل ديال هادي قبل من هادي، قبل ما غنوصلوا لها ديريكتومون، ها اللي قبل منها كاين. Ça veut dire que x moins a est compris entre le moins r et le r. كيما شفنا في عقلتو يلاه دابا في دوك لي زينيكواسيون بحال هادي سي نو صافي انيكواسيون، ولكن ماشي لوبجيكتيف تاعنا هو نتلقاو اكس شحال. سي كو هاد لو ا est une approximation de x à une précision ou bien à la précision r. Je fous la deuxième. La deuxième, on dit que a est une approximation par défaut. Donc ici, on a ménage par défaut. On a une approximation de x. Mais ici, on a par défaut. Par défaut, il y a bêta fret. Ok, il y a bêta fret. Donc par défaut de x à la précision r, si x vérifie. Voilà. x c'est compris entre le a moins r et a. بحال قلتي كتجي لهاد الاولى وكتاخذ غير النص ديالها. شنو النص ديالها؟ النص ديالها هو اكس يكون اونكادري بار موان ار اي ا صافي. اما الا زدتي ا بلس ار ما كتبقاش بار ديفو، كتولي غير هادي غير ابروكسيماسيون صافي، ما كتقولش لا بار ديفو لا بار اكسي. ابروكسيماسيون دو اكس ديريكتومون هي هادي، ني بار ديفو ني بار اكسي. لو بار اكسي ها هو يعني بيتا فريت ها هو par excès ها هو. On dit que A est une approximation par excès de x à la précision r si x vérifie. Et x est encadré par a et a plus r. Donc هادي par excès هادي يعني بإفراط كما كنقولوا. إلا قلتو هنايا في هاد الكادرمون هذا كنا كنقولوا هذا قيم مقررة بيتا فريت وهذه قيم مقررة بإفراط. سي بون. دونك هذه هي approximation par défaut وهذه approximation par excès باش نفهموا شنو نقصدوا بهم. مي غنفهموها بشكل اخر هنا، غنفهموها هذاك لو ا اللي هو ان approximation ها ا وها ا، ولكن هنا ا بلس ار هذه par excès. par défaut ها ا ولكن هنا عندي ا موان ار. دونك هادو هما الفرق بين هاد par défaut et par excès. وهذه ني par défaut ني par excès.
Bon, باش نفهموا مزيان les approximations, نقترح لكم deux exercices. Le premier exercice هو ok, donc soit x un réel non nul, tel que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure strictement à 1 sur 2. La question montrait que 4 sur 3 est est une approximation de 1 sur x à la précision 2 sur 3. Donc هنا هاد لا فراز هادي خصني نعرف كيفاش نترجمها بحال داك الشكل اللي شفنا في الحالة الأولى اللي قلت لكم فيها ني باغ ديفو ني باغ اكسي ياك. الوغ كيفاش هادي غنترجموها في البغيون ديالك هاد لا كيسيون كيفاش غتفهمها كي غتفهمها خاصني نتلاقى la valeur absolue de 1 sur x moins l'approximation là il y a 4 sur 3. Le 4 sur 3 représente le A. Donc moins 4 sur 3. Je connais le R ديالنا. Le R c'est 2 tiers. À la précision 2 tiers. Donc inférieur strictement ou égal. غنخدم strictement يعني غالبا غنخدم بهذه باش نوصل لا ريبونس. Donc غنخدم strictement. À 2 sur 3. دابا هادشي هادي راه هي هادي. غير مكتوبة sous forme d'une phrase. هنايا مكتوبة بلا فورم de la valeur absolue et inégalité. راه هادي هي هادي. اوكي دونك الا وصلت لهادي جاوبت على لا كيسيون. داكشي باش خاصنا الا تلقينا دي كيسيون بحال هادو حاول ترجمهم بهاد لا فورم هادي. غير ورد البال اما واش قال لك باغ ديفو ولا باغ اكسي. الا ما قال والو ها المعنى ديالها باغ ديفو ولا باغ اكسي. راه كما قلنا قبيله حنا غنشوفوا واحد ليكزومبل ليكزيرسيس 2 غنشوفوا شنو فيه وديك الساعه نشوفوا كنتعاملوا معاه. سي بون مزيان. الوغ كيفاش غنوصل لهادي عطاو لينا واحد لا كونسين. ها هي لا كونسين ديالنا سي كو اكس ان نومبر ريال نون نول تيل كو. ها هي غنخدم بهادي باش نوصل لهادي. سي بون على بركة الله. الوغ اون ا la valeur absolue de x moins 1 est inférieure strictement à 1 sur 2. نقول لكم واحد القضيه قبل ما نبداو لا ريبونس. شتي هادي عاوتاني نقدر نقراها بهاد الطريقه عاوتاني. كنقراو دابا هادي شكون هي لابروكسيماسيون شكون هي هو لو 1 هذا هو لو 1 فوالا لابروكسيماسيون دو كي دو x par telle précision à la précision 1 sur 2. شتي دونك حتى نقدروا نقراوها بهاد الطريقه هادي باش الشكل ديال لابروكسيماسيون مزيان. Alors, d'après la propriété, les valeurs absolues et les inégalités, c'est-à-dire que, c'est-à-dire sous forme d'un encadrement, c'est que x moins 1 est compris entre le moins 1 sur 2 et 1 sur 2. C'est bon? Après, on va le 1, parce que l'objectif final, premièrement, c'est le 1 sur x. Un encadrement de 1 sur x. Après, on va qui fait le 4 sur 3. Donc, باش نحيد le moins 1, j'ajoute le 1. Donc, moins 1 sur 2 plus 1. X moins 1 plus 1. L'autre côté, c'est 1 sur 2 plus 1. Moins 1 moins 1 يبقى لك le x. Bon, on a le 1, ça veut dire 2 sur 2. 2 sur 2. 2 moins 1, c'est 1. Donc, c'est 1, c'est 2. On a 2 sur 2, 2 plus 1 c'est 3, ici c'est 3 demi. Voilà, 3 demi. Ensuite, j'inverse le x. Alors, lorsqu'on inverse, on change l'ordre. Le remplacement ديال هادو غيتشونجا. غيتانفيرسا وغيتشونجا. Donc, l'inverse de 3 demi c'est 2 tiers. 2 tiers fait régie. L'inverse de 1 demi c'est 2. Voilà l'encadrement de 1 sur x. Bien. Je vais dire d'abord. D'abord, je retranche. Parce que je vais lier là. Je vais dire le moins 4 sur 3. Je retranche le 4 sur 3 par 2 tiers et par 1 sur x et par 2. Donc 2 tiers moins 4 tiers. 1 sur x moins 4 tiers
le 2 حتى هو moins 4 tiers. شنو غندير دابا شو calcul. Donc هنا 2 moins 4 c'est moins 2, donc moins 2 tiers. 1 sur x moins 4 tiers. Autre côté, le 2, on dit 6 sur 3. Donc 6 sur 3 moins 4 tiers. Donc 1 sur x moins 4 tiers est compris entre le moins 2 tiers et 6 moins 4 c'est 2, donc 2 tiers. مزيان. هذا هو لو ريزولتا اللي بغينا نوصلوا ليه. هذا représente le moins RR. Alors شنو كيفاش غنحول دابا هادي؟ العكس ديال هادي. يعني غترجع اون فالور ابسولو. مي يكون عندك moins RR غترجعها فالور ابسولو. دونك يعني la valeur absolue est une inégalité. Donc غترجع دابا هادي. D'où la valeur absolue de 1 sur x moins 4 sur 3 est inférieure strictement à 2 sur 3. راه الا ما عندكش moins RR راه ما ترجعش فالور ابسولو. كون ما بانتليناش هادي ما ترجعش هاد الشكل. دونك خاص ترجع بلا فورم moins RR باش يمكن لك تردها بهاد لا فاصون هادي. Puisque on a trouvé que la valeur absolue de 1 sur x moins 4 tiers est inférieure strictement à 2 tiers, donc on a répondu à la question. Par la suite, donc le 4 tiers est une approximation de 1 sur x à la précision 2 tiers. Voilà. Et voici le deuxième exercice. Donc, soit alpha un réel tel que alpha est une valeur approchée par excès cette fois. On a par excès de 1 sur 3 à 2 fois 10 à la puissance moins 1 près. Donc, on exprime à la précision une d'autre façon. يعني كتلقاو parfois في l'exercice يقول لك à la précision 2 fois 10 à la puissance moins 1 ou bien à 2 fois 10 à la puissance moins 1 près. كيزيد près في الاخر. يعني هذا représente le R. Donc ملي كتربط هاد la consigne avec la définition ديال l'approximation كتشوف دوك لي كومبوزيسيون ديال ديك لا ديفينيسيون فيها لو اكس فيها لو ا فيها لو ار. خاص تعرف كل واحد شكون هو عندك في هذيك لا كونسيني. دونك لو اكس تاعنا شكون هو؟ سي لو 1 sur 3 ياك. لا فالور ابروشي شكون هي؟ هي الفا représente لو ا. Et le R, c'est la précision. Il y a 2 fois 10 à la plus moins 1. Voilà la consigne. Donc la question, on va montrer que alpha est compris entre le 2 sur 15 et 1 sur 3. Bien sûr, on va utiliser la consigne. Bon, comment on va traduire cette consigne? Bien sûr, d'après la définition, on va la traduire sous forme d'un encadrement. كيفاش شفنا في la définition في l'approximation par excès. شنو قلنا في par excès؟ بديك الطريقة غادي نكتبوا هاد لا كونسين كاملة. Donc on a alpha un réel ou bien une valeur rapprochée, une valeur approchée par excès de 1 sur 3 à 0,2 près. 2 fois 10 à la puissance moins 1 ça veut dire 0,2. ok راه بحال بحال. ومزيان نحول هادي sous la forme d'un décimal parce qu'après جايين les calculs غنخدم بهاد le nom décimal هذا. Alors le 1 sur 3 est compris entre
alpha et alpha plus 0,2. هذا هو المعنى ديال l'approximation par excès. هي هذه. هنا تدير A وهنا A plus R. هاكا نقل عليها. الوسط عندك لو X. هنا عندك A et A plus R. كون قالوا par défaut. هنا غندير A وهنا A moins R. يعني A moins 0,2 كون كانت par défaut. ولكن قالوا لي par excès. مزيان. Alors si نوصل لهذا l'encadrement هذا. Alors on remarque dans cet encadrement, on remarque que toujours l'encadrement راه كيتكونوا من deux inégalités. هنا عندنا une double inégalité. Voilà la première inégalité فيها alpha inférieur à 1 sur 3. Et voilà la deuxième inégalité. 1 sur 3 est inférieur ou égal à alpha plus 0,2. Donc, à partir de l'oula, il y a alpha inférieur à 1 sur 3, كاينة. Ok? Alors, je vais dire l'encadrement, je le décompose en deux inégalités. D'où alpha est inférieur ou égal à 1 sur 3 et 1 sur 3 inférieur ou égal à alpha plus 0,2. هذه est vérifiée. قالت لي l'autre inégalité نشوفوا شنو غتعطينا في الاخر. خاصة في الاخر تعطينا النص الاخر اللي هو الفا اي سوبيريور ايكال 2 سور 15. الا تلقيناها سالينا مزيان. toujours alpha est inférieur à 1 sur 3 et alors هنايا غادي هاد لو زيرو نعتبروه بحال الشكل ديال ان ايكواسيون خصك تلقى كو فيريفي لو الفا tout simplement. Donc 0,2 غيجينا غيولي moins 0,2 donc c'est 1 sur 3 moins 0,2 inférieur ou égal à alpha. Toujours alpha inférieur ou égal à 1 sur 3 et 0,2 je transforme ou bien je l'écris sous forme d'une fraction. Donc c'est 1 sur 3 moins 2 sur 10. Toujours inférieur ou égal à alpha. Alpha inférieur à 1 sur 3 et donc ici on va écrire au même dénominateur. Alors ici je multiplie par le 30, le 30 voit le même dénominateur, donc je multiplie ici par le 10 et ici par 3. Donc ici il devient 10 sur 30 moins 6 sur 30 inférieur ou égal à alpha. Toujours alpha inférieur égal à 1 sur 3 et 10 moins 6 c'est 14, donc 14 sur 30 inférieur égal à alpha. Je simplifie le 14 sur 30, je simplifie par 2, qu'est-ce que je trouve? Si je simplifie par 2, bon, سمحوا لي على هاد لو 14 هذا، سمحوا لي على لو 14 كنقول مع راسي علاش ما نطلقاش هاد لو 2 علاش؟ باسكو انا اللي كاتب لو 14 غلطه. سي لو 4 سي لو 4 سي لو 4 10 موان 6 سي 4 ماذا هاد 14 هادي هو فين غاديين؟ سي لو 4. Donc je simplifie la fraction 4 sur 30, je simplifie par 2. Ok? Ensuite, presque fini. Alpha inférieur ou égal à 1 sur 3 et 2 sur 15 inférieur à alpha. مزيان. ايوا دابا كيفاش غادي نكتبوا هاد لي دو انيغاليتي؟ غنكتبوهم افيك اون هاد لونكادرومون يعني اون دوبل انيغاليتي غتكون باغ لا سويت. بون الفا هو انفيريور، هو انفيريور هنا يعني سي اون فالور هادي غادي تكون هادي سوبيريور هادي بلاصه هنايا 1 sur 3 هادي انفيريور بحال قلتيها لو مينيموم فالو لو ماكسيموم 2 sur 15 سالينا. فوالا لا ريبونس صافي. دونك بون بور لو شابيتر بون هادشي اللي كاين. هاد لي فيديو اللي درنا تقريبا من الاول تقريبا درنا لكم درنا واحد لانتيغراسيون اونتر لي دو نيفو.
troisième année collégiale et le tronc commun. Donc, le titre de ordre ton R, ça veut dire le tronc commun. البارتي الاولين داخلين فيهم لي ترون كومون باسكو سون دي رابيل نعتبروهم سون دي رابيل بور لي ترون كومون وزدنا ليهم كيلكو نوسيون لي نوسيون جداد اللي عندكم في لوردر في لو ترون كومون راه زدناهم ليكم شفنا لا فالور ابسولو شفنا لي زانترفال لابروكسيماسيون دونك هادشي اللي عندكم في لوردر الوغ باقي لي واحد ليكزيرسيس ان شاء الله لا فيديو الجاي غادي يكون واحد ليكزيرسيس بحال شكل لي زيكزيرسيس ديال ici qu'on fait les examens, ok? Les examens. Alors, merci pour votre attention et à bientôt.